Tini Agostalni dok Shalmari Srang Shalo juda-juda bodolia kari IPF tini bana rom faileka Dolpoti Ponchaito Katal Dolpoti Parawo juda-juda bodolia kari khong chiburi nukhungni khorok buri chiburi butar IPF tini bana romkha Bologni yago IPF tini bana yafari khabai khokbai lamsugui naharka Gondatisha IPFT President Choron Bashi Tripura Uilago jotono bele hambai khaka press media and print media ro solution bustang phai man boge jini sobago phai man boge nono khaka hambai aparo jini nutun dolopoti bishop khobsa jini nutun dolopoti yo CPM এবং অন্যান্য দল ইয়াকাগে যিনি পার্টিও যিনি IPFT পার্টিও টোটাল 14 পরিবার নি 44 ভোটার তিনি হাইন হাই যিনি পার্টিও জয়েন্ট ফাইকা কোনসং ডিভিশন পক্ষ থেকে খাকা হামতাই হামবাই আফারো তাই থাংনাই কিছুদিন আগেও ইরো যে CPM রকনি কাইসা সবানি বিসিংতিলাইয়ে যে গুজবনি বিসিংতে যিনি IPFT পার্টিনি যে 60 পরিবার যে 15 জয়েন্ট খাইনে যে গুজব সারকমানি एक्चुअली 60 परिवार या 2 परिवार से जों थांजिया हिंजिया जों थांजा जों असिगार खाया कारण ब जराइराव नक नखना जिनि कबिराम बयस बुसुंखना एवं जिनि धर्म कुमार दङ बिनि बयस बुसुंखना बंनो विभिन्न भाबे चक्रान्त खायो विभिन्न भाबे बिब्रान्त कक्सागै बंनो अफिमलगै बंनो tlangजाखा किन्तु ब हायने हाय अ जागा गथेजिया मंगै ब हायने हाय तिनि दायसा ब जिनि पार्टिया फिरं खेलेलेका बनो बसों हायने हाय खाका हामताय हामबाय माया पारो जों अबाहाय केनो थांनाय डेली नो दिन जों सब समयनो जयनिं होय दङ दिनै खानाबो सिनो जयनिं माने को विभिन्न जायगागो दिनै जे रायमा बिलि दिनै गन्डातिसा डिभिजनल कमिटि खबजा गोबां मा जायगायावनो दिनै डेली नो जयनिं होय दङ खाख्लायो बुसखांनो दिनो जों इ जायगागो तिब्रालेन जों सानथानियो दिनै तिब्रालेन दाबि खायथानियो दिनै बुसखां 23 अगस्त बुसखां जों नायखौै दिनै 23 अगस्त बुसखां दिनै আগরতলা চিনি জনজমায়ে दंनाय अबनो बुसखां नारगैनो जों दाबो प्रचार सभा हायगेनो जों खाय दङ अबनि साथे गोबां बदलनि याकारै जोंनि पार्टियो जयनिं लाय दङ जों बुसखांनि दिनो खाख्लायो जों इरो दिनै दायमा बिलियो जों IPFT आरो जों शक्तिशाली होननानै जों खाख्लायो असनो कक लारगै ककसारै इस्टा कक सामाने आरो नमथा गाजोबना हामबाय